Macam Chandrasekhar Deborma GS Tipra Federation, Macam Shiv Kumar Deborma Vice President, Yasak Shogo Sharsono, like a Hawaii. Some Goya Hina is the Sharsono, Borom Sharsono, non Asophe. Hinami Shamono Ragri Quantani, Body Yapai, Sine Hamza Mumari, Sini Kum, Ram like a Borom, Yasak Sobina. Balai kita tu, dari sini langga, puasa sini, hubung song kita tu ke, boleh luar sejak tu boleh sini, naras ni yang saya sebut nama bagi. Sini, Khoroktham dynamic leader sini. Sarsang yang sama-sama maman bagi sembalai ke tuang foto sembalai macam Yasak Shogi maman bagi sembalai ke kau okra macam Jabudis Jabur sem Yasak Koro sini Yapharkha sini kerja macam bisa kutu penamanya sini kancane mana tu pan kerja layan tu sini media orang sini sem lepunga Sojindra Memorial Community Hall sini Sodar District Tipra Employees Federation ni kaisa Felicitation ceremony একটা program as a EM newly elected angor paiso paika naroni sumani balakhano kaham bisi kedengma romboi jeng nukha chini 1982 nisimi TTADC Tipra Tribal Area Autonomous District Council ni kaisa hapang tongo oboni bisingo bini department tongo education rung angor phainung mani yagulo noronuk phaikya 1633 number school tung oboni bisingo belai kena kepal hamia je chini 157 number संख्या school 157 school single teacher 151 abong ka value 10 student tabuk 1 sugi nei di tamung khana এমন বেহাল অবস্থা যে দীর্ঘ 25 বছর বামফ্রন্ট আবনি পরে tabuk BJP IPFT hapang aboni pore जों Tipra motha kasaro अन्यान्य सरकार फाइका 2000 जों नुखा सिनि तामने बनो IPFT aboni kasaro 90 ni simi 95 TUGS Congress ni jut কিন্তু যতন সে বেশি স্টুডেন্ট টিচার শ্রাম জাকা চাকরি জাকা জুত নি আমালা রাজ্য কমিটি নিবা আসুকা যতমই না আসুকই जों তব বাহাইকে মিলি রই যে তমন কারাখাই মান আবো जों চেষ্টা খাই দङ जों এডিসি হাপাংনি তুই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কয়েকদিন আগে প্রায় 60 কোটি টাকানি কাইসা প্রজেক্ট হরজাকা তাইবো गोबां খাইयै जों যে hostel ang yakaiba taune bono tebo kaham school khlainer bagi जों wan sukui tongo gabo jodi ngi thang kai sengma mannai kabang ma awang hai hostel tongphano bini tongnani boni hostel ni ta bungorok tongmani abro onekta komi dong aborongno khlainer bagi जों sesa khai dong residential school upuran जों nirbor asal school banyak woi, 10 school ni student not woi, kaisa koto residential school khulo goi aro tebo kaham teacher inani, aje quality education inan bagai chung চেষ্টা খাইtung, ebong angka khlayo, সফল নাই, o
जुलाई मासनि बिसिङाव प्राय इंलिया मानि दं प्राय 5-6 प्राय 5,000 कोटी टाकानि प्रजेक्ट रग रहना नाय दं हस्टेल बारि नाय आबर नबो सेसा खालाय एबं मानानि बा आसा दं जों नायखुलानि बागै जों रोजा दायो जों बर' जों दिनै